أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جتنے حالات آتے ہیں وہ کائنات کو دیکھ کر نہیں آتے، ملک کو دیکھ کر نہیں آتے، مال کو دیکھ کر نہیں آتے. یہ سارے کے سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور انسانوں کے اعمال پر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Alhamdulillah dengan dirahmati Allah SWT. Setelah beliau memuji Allah SWT, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membacakan satu ayat sebagai mukadimah untuk berkatakan bahwa semua keadaan yang datang ke dunia ini itu Allah yang mendatangkan. Allah mendatangkan keadaan bukan karena melihat keadaan kerajaan, juga bukan melihat keadaan harta benda manusia, bukan melihat situasi kondisi yang ada, tapi keadaan-keadaan yang baik ataupun buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan ke dunia. Itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai barometer, atau yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal manusia. Allah Ta'ala کائنات کو دیکھ کر حالات نہیں لاتے، انسانوں کے اعمال کو دیکھ کر حالات لاتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو کچھ چیزوں کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھا اور کچھ چیزوں کو زمین سے جاتا ہوا دیکھا. تو جبریل علیہ السلام سے فرمائے، جبریل کیا ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ آپ کو آپ جانے کون؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جو زمین سے آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آسمانوں کی طرف، یہ انسانوں کے اعمال ہیں، اور جو آسمان سے آتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی آواز سن رہے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keadaan ke alam semesta ini kepada manusia bukan karena melihat keadaan yang ada di alam semesta, bukan melihat benda-benda yang ada di alam semesta ini, akan tapi yang dilihat oleh Allah, yang dipandang oleh Allah SWT ada amal manusia. Bila amal manusia yang naik itu adalah amal yang baik, maka Allah akan menurunkan keadaan yang baik. Bila amal manusia yang naik kepada Allah itu amal yang buruk, maka yang Allah akan turunkan adalah keadaan yang buruk. Waktu Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang naik dan turun, maka beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, apa itu wahai Jibril? Maka beliau menjawab, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau lihat naik adalah amal manusia, dan apa yang kau lihat turun itu adalah keadaan yang Allah turunkan sebagai balasan atas amal manusia. اس لیے کائنات کا ٹھیک ہونا اصل نہیں ہے، دکانوں کا ٹھیک ہونا اصل نہیں ہے، کھیتیوں کا ٹھیک ہونا اصل نہیں ہے، حکومتوں کا ٹھیک ہونا اصل نہیں ہے. اصل ٹھیک ہونا انسان کا ہے. انسان صحیح ہو جائے گا، اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، یہ دنیا جنت کا بن جائے گی.
اور انسان خراب ہو جائے گا، اس کے اعمال خراب ہو جائیں گے، تو یہی دنیا جہنم کلا بن جائے گی. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya harus diperbaiki itu bukan toko, bukan usaha yang ada di dunia, bukan rumah-rumah, bukan benda-benda yang ada di dunia ini, bukan pertanian, bukan perdagangan, bukan kantor-kantor, tapi yang diperbaiki adalah manusia. Yang diperbaiki adalah amal manusia. Apabila amal manusia baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keadaan yang baik di atas permukaan bumi. Dan sebaliknya apabila amal manusia tidak baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keadaan-keadaan yang tidak baik di bumi. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اور انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کی ضرورتوں کا انتظام کیا. پیاس بعد میں آئی، پانی پہلے آ گیا، اور بھوک بعد میں آئی، کھانا پہلے آ گیا. کپڑا پہلے آ گیا، انسان بعد میں آ گیا پہننے والا. کائنات کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب انسان سے پہلے پیدا کی گئی اور انسان کے لیے پیدا کی گئی. اب انسان جیسا بنے گا، کائنات کی شکلوں کو اللہ اس کے اعتبار سے استعمال کا حکم دے گا. اگر اس کے اچھے اعمال ہیں تو کائنات کو اچھا حکم آئے گا، انسانوں کی موافقت والا حکم آئے گا، انسانوں کی ہمدردی والا حکم آئے گا، انسانوں کی مدد والا حکم آئے گا، انسانوں کی ترقی والا حکم آئے گا، انسانوں کی عزت والا حکم آئے گا، اور انسانوں کو کامیابی والا حکم آئے گا. اگر انسان کے سر سے لے کر پیر تک کے اعمال خراب ہو گئے، آنکھوں کا دیکھنا خراب ہو گیا، ہاتھوں کا پکڑنا خراب ہو گیا، پیروں کا چلنا خراب ہو گیا، دل دماغ کا سوچنا خراب ہو گیا، تو میرے دوستو اللہ رب العزت جو چیزیں انسان کی بناوٹ کے لیے آئی تھی، انسان کی ضرورت کے لیے آئی تھی، انسان کی کامیابی کے لیے آئی تھی، انسان کی ترقی کے لیے آئی تھی، انسان کی عزت کے لیے آئی تھی، انسان کو کامیاب کرنے کے لیے آئی تھی، انہی چیزوں میں رہ کر اللہ ان چیزوں کو خلاف کر دیتا ہے اور وہ انسان کی تباہی بربادی کا ذریعہ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua keperluan manusia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datangnya manusia ke dunia, semua hajat manusia, semua perkara-perkara yang diperlukan manusia sudah Allah siapkan. Sebelum manusia mengalami kehausan, Allah SWT sudah siapkan air. Sebelum manusia lapar, Allah SWT sudah siapkan makanan. Sebelum manusia datang, Allah SWT sudah siapkan pakaian, bahan-bahannya sudah disiapkan oleh Allah SWT di atas permukaan bumi. Jadi sebelum manusia datang, semua keperluan manusia selama tinggal di dunia telah disiapkan oleh Allah SWT. Nah sekarang hadirin dirahmati Allah SWT, benda-benda itu, apakah dia akan memberikan kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan kepada manusia, peningkatan kemajuan kepada manusia, itu bergantung kepada amal manusia. Bila amal manusia baik, maka Allah SWT akan perintahkan benda-benda ini berguna untuk manusia, memberikan manfaat kepada manusia, menjadikan manusia hidupnya tenang, menjadikan manusia hidupnya bahagia. Tapi apabila amal manusia rusak, maka benda-benda yang Allah SWT ciptakan untuk keperluan-keperluan manusia ini bisa jadi asbab binasanya manusia. Apabila amal manusia rusak, maka karena itulah yang pokok sebenarnya adalah manusianya itu bagaimana amal manusia diperbaiki. इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, कायनात का बनना असल नहीं है, इंसान का बनना असल है. इंसान बनेगा पूरी कायनात बन जाएगी, इंसान बिगड़ेगा पूरी कायनात बिगड़ जाएगी. इसलिए हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया में आए, वो चीज़ों पर मेहनत के लिए नहीं आए, ज़मीन पर मेहनत के लिए नहीं आए, लोहा पर मेहनत के लिए नहीं आए, पीतल पर मेहनत के लिए नहीं आए, सोना पर मेहनत के लिए नहीं आए, हुकूमत पर मेहनत के लिए नहीं आए, और सारी कायनात में से किसी चीज़ पर मेहनत के लिए नहीं आए. सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान पर मेहनत के लिए आए. इंसान पूरी कायनात की बटन है, अगर ये ठीक हो गया पूरी कायनात ठीक हो जाएगी, अगर ये बिगड़ गया पूरी कायनात बिगड़ जाएगी. इसलिए अंबिया की मेहनत का मैदान चीजें नहीं थी,
ملک اور مال لیتا، انبیاء کی محنت کا میدان انسان تھا اور انسان کے دل کی زمین تھی. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah yang utama adalah bagusnya manusia atau baiknya manusia, bukan baiknya alam semesta. Apabila manusia baik maka alam semesta akan menjadi baik. Apabila manusianya rusak maka alam semesta akan menjadi rusak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah anbiya alaihi wassalatu wa taslimah datang ke dunia yang mereka usahakan bukan benda-benda yang ada di luar manusia, tapi medan usaha para nabi adalah manusia itu sendiri. Mereka datang bukan untuk usaha atas tanah, bukan untuk usaha atas tembaga, bukan usaha atas perak dan emas, bukan untuk usaha atas air udara, bukan untuk usaha atas benda-benda ini. Tapi anbiya alaihi wassalatu wa taslimah datang ke dunia untuk usaha atas manusia. Karena manusia ini adalah ibarat tombolnya alam semesta. Bila manusianya baik maka alam semesta akan menjadi baik, dan bila manusianya rusak maka alam semesta ini akan menjadi rusak. Dan itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diusahakan anbiya alaihi wassalatu wa taslimah adalah manusia. Dan manusia bukan anggota badannya tapi hatinya. Karena asal manusia adalah hati. Bila hati manusia baik maka anggota badan manusia akan menjadi baik. Maka medan dakwahnya anbiya alaihi wassalatu wa taslimat adalah hati-hati manusia. इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया तो दुनिया में भेजा, डायरेक्ट नहीं भेजा, पैदा करके ही नहीं भेजा, पहले उनको जन्नत में रखा, जहाँ हर चीज बड़ी बनाई मौजूद थी, खाना मौजूद था, फल मौजूद था, हर किस्म की लाखों चीजें मौजूद थी, न कहीं जाने की जरूरत थी, न कहीं कमाने की जरूरत थी, न कहीं मेहनत की जरूरत थी. अल्लाह ने बनाकर आदम अलैहिस्सलाम को पूरी इंसानी शक्ल देकर जन्नत में रखा और एक हुक्म दिया, सिर्फ एक हुक्म दिया कि जन्नत की हर चीज तुम खाओ, आराम से रहो, मजे उड़ाओ, न तुम्हें यहाँ नमाज पढ़नी है, न तुम्हें यहाँ रोजा रखना है, न तुम्हें अल्लाह की कोई इबादत करनी है. यहाँ से तुम खाओ और अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लो और खाओ पियो, मजे में रहो, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना. एक हुक्म दिया कि दरख्त के पास मत जाना. अगर उस दरख्त के पास गए और अल्लाह को हुक्म तोड़ दिया तो तुमको इस जन्नत से निकाल दिया जाएगा. सारी नेमतें तुमसे छीन जाएंगी, सारी बरकत तुमसे छीन जाएंगी, सारी रहमतें तुमसे छीन जाएंगी, सारी मदद तुमसे छीन जाएगी, सारी अल्लाह की रहमत तुमसे छीन जाएगी और तुम दुनिया के में जाकर ठोकरें खाओगे, मारे मारे फिरोगे और अल्लाह ही वहां भी तुम्हारा इंतजाम करेगा जब तुम अल्लाह का नाम करो. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka manusia pertama Nabi Adam alaihissalam begitu diciptakan tidak langsung dihantar ke dunia, tapi diletakkan, dimasukkan ke dalam jannah terlebih dahulu. Di mana di dalam jannah itu segala sesuatu telah tersedia. Makanan, pakaian, minuman, segala macam kenikmatan sudah tersedia. Dan di dalam jannah hanya ada satu perintah. Allah SWT bebaskan, mau makan apa aja silahkan. Hanya saja kamu jangan memakan satu pohon. Satu pohon ini jangan kau dekati, artinya jangan kau makan buah dari pohon ini. Dan kamu akan tinggal di dalam jannah selama-lamanya. Kamu akan tinggal di jannah, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat, tidak perlu buat amal apa-apa. Hidup dengan senang, makan, minum, bergembira, bersenang-senang. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau telah memakannya, maka diturunkan ke dunia. Bahwa Allah SWT setelah turun ke dunia, maka di dunia segala macam kesusahan. Tapi apabila kamu dan waktu di dunia pun kamu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan dunia ini pun seperti di jannah. अब अल्लाह ने एक हुक्म तोड़ दिया, आदम अलैहिस्सलाम से एक हुक्म टूट गया, सारी जन्नत के कब्र करके और उनको दुनिया में फेंक दिया गया. और 40 साल तक आदम अलैहिस्सलाम ने अपना सर नहीं उठाया.
اور 40 سال تک ان کی توبہ قبول نہیں. آنسو پر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے، چیختے رہے اور اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے، یہاں تک کہ 40 سال گزر گئے. اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ آدم علیہ السلام کا استغفار تھا. اس کو پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، لیکن توبہ قبول نہیں. ان کے دل میں یہ بات آئی، اللہ ہی نے ڈالی ہوگی کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو معلوم ہوتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑے محبوب ہیں جن کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. اس لیے انہوں نے پھر دعا مانگی، اے اللہ میری توبہ قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے. اللہ نے فوراً وہی اتاری اور فرمایا کہ بتاؤ تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس وقت آپ نے مجھے بنایا اور میرے مٹی کے جسم میں آپ نے روح ڈالی اور میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کوئی بہت بڑی ہستی ہے، کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. اس لیے میں نے محمد کو جان لیا اور پھر ان کے طفیل سے میں نے تجھ سے اپنی توبہ قبول کروائی. تو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں سے ہوں گے، اگر ان کو بھی پیدا نہ کیا ہوتا، نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور صرف معاف نہیں کیا، میں نے تجھ کو اپنا خاص بندہ اور نبی بنایا. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Adam alaihi salam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka semua pakaian yang telah Allah berikan kepadanya di dalam jannah terlepas. Dan semua sehingga dia mengambil daun-daunan untuk menutupi aurat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau dan istrinya ke dunia. 40 tahun menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan kezaliman, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa, air mata terus mengalir, tapi selama kurang 40 tahun doanya belum dikabulkan oleh Allah, taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berpikir, waktu beliau baru diciptakan, beliau melihat di arsy Allah Subhanahu wa taala tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka beliau berpikir, ini Muhammad tentu adalah orang yang sangat tinggi, sangat mulia, di mana namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau berdoa, ya Allah, terimalah taubat hamba, ampunilah dosa-dosa hamba dengan berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, dari mana kamu tahu Muhammad? Maka Nabi Adam alaihi salam mengatakan, waktu engkau menciptakan aku pertama kali, aku melihat tertulis di arsy engkau tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku meyakini bahwa tidak ada manusia yang lebih mulia daripada dia di sisimu, yang namanya engkau sandingkan dengan namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia adalah salah satu dari anak keturunanmu yang akan aku utus nanti belakangan. Dan seandainya bukan karena dia, aku pun tidak akan menciptakan kamu. Karena aku ingin menciptakan dia ke atas permukaan bumi, maka aku ciptakan kamu, aku berikan kamu ke atas permukaan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan hanya aku mengampuni dosa-dosamu, bukan hanya aku menerima taubatmu, bahkan aku menjadikan kamu sebagai nabiku, sebagai orang yang aku pilih untuk menjadi nabi dan utusan. یہ امت سارے نبیوں کی دعا کا خلاصہ ہے. ہر نبی نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سنی اور ہر نبی سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور اسی کے ساتھ اس امت کا تذکرہ ہوا. تو نبیوں کے دلوں میں آیا
کاش کہ ہم اس امت کے اندر پیدا ہوتے، اور دعائیں مانگی، لیکن اللہ نے کسی نبی کی دعا نہیں قبول فرمائی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کا نبی نہیں بنا رہا ہے، تو انہوں ان کا انتخاب کر لیا ہے، تو مجھے حضور کی امت میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور وہ قرب قیامت دجال کو مارنے کے لیے اس امت میں آئیں گے، اور چوتھے آسمان پر موجود ہیں، وہاں سے اللہ ان کو اتارے گا۔ دمشق کی جامع اموی کے بائیں مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس مینار پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت جو مسلمان وہاں موجود ہوں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، تو وہ کہیں گے میں آسمان سے اتر آیا ہوں، اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر بھیج دیا ہے، لہذا مجھے تم نیچے اتارو۔ نماز کا وقت موجود تھا، عصر کی جماعت تیار تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ تشریف لائیے اور امامت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس امت کا نبی بن کر کے نہیں آیا، میں اس امت کا امام بن کے نہیں آیا، میں اس امت کا مقتدی بن کے آیا ہوں۔ جو اس مسجد کا امام ہے وہی آگے بڑھے اور وہی نماز پڑھائے۔ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پڑھانے والا کون تھا۔ اکثر حضرات کہتے ہیں وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے جو آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سارے مجمع سے مخاطب ہو کر کہیں گے میں دجال کو مارنے کے لیے آیا ہوں اور اس امت کا امتی بن کے آیا ہوں، میرے ساتھ تیار ہو جاؤ، ہم دجال پر حملہ کریں گے۔ دجال دمشق کے اندر موجود ہوگا اور ساری دنیا کا سفر کر کے آیا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مسلمان وہاں موجود ہوں گے ان کو لے کر جہاد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 کام نہیں کیا، ان کی امت وہ 2 کام کیسے کرے گی؟ ایک تو انہوں نے شادی نہیں کیا تھا، وہ اس امت میں آ کے شادی کریں گے، اور دوسرے انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا، اس امت میں آ کے جہاد کریں گے۔ جو مسلمان وہاں موجود ہوں گے ان کو لے کر جائیں گے، اور غروب سے پہلے دجال کا قتل ہو جائے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امتی بن کر پوری امت میں چل پھر کر کے محنت کریں گے، اور اس طرح سے دوبارہ پوری دنیا میں دجال کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں دین زندہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua nabi ketika mereka melihat keutamaan umat ini, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar umat ini dijadikan sebagai umat mereka. Nabi Musa alaihissalam meminta, nabi-nabi yang lain juga meminta. Ketika mereka melihat keutamaan umat ini, Allah ceritakan kepada mereka dalam kitab-kitab mereka keutamaan umat ini. Mereka minta agar umat ini dijadikan sebagai umat mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Yang mengatakan ini adalah umat Ahmad, ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka minta kalau begitu jadikan kami sebagian daripada umat ini saja. Tapi tidak dikabulkan, doa seorang nabi pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam pun meminta, enggak dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia minta dijadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan Nabi Isa alaihissalam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang di langit keempat. Nanti menjelang kiamat, ketika Dajjal telah datang ke dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan Nabi Isa alaihissalam di Damaskus, di menara Masjid Jami di sana. Kemudian ketika itu waktu sholat asar, orang-orang sudah berkumpul untuk sholat jamaah, maka beliau pun turun. Orang-orang dan beliau mengatakan saya adalah Isa alaihissalam. Allah turunkan saya ke dunia untuk memerangi Dajjal. Kemudian orang-orang mempersiapkan beliau untuk mengimami sholat. Beliau mengatakan aku bukan nabi, aku datang sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang jadi imam silakan dia yang mengimami, saya jadi makmum. Hadirin dirahmati Allah SWT, di sini mukhtalaf, banyak ulama berselisih pendapat. Tapi yang masyhur bahwa imam di situ ketika itu adalah Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi akan menjadi imam. Kemudian setelah itu akan memerangi Dajjal. Dajjal sudah keliling seluruh dunia. Jika ketika sampai di Damaskus, maka
Nabi Isa AS dengan kaum muslimin, orang-orang beriman ketika itu akan memerangi Dajjal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa AS waktu semasa hidupnya dulu belum sempat, ada dua perkara yang belum kerjakan, akan dikerjakan setelah turun ke dunia. Yang pertama, beliau belum menikah, maka nanti ketika turun beliau akan menikah. Kemudian yang kedua, waktu dulu belum pernah berjihad, maka nanti ketika turun sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akan berjihad. Maka kemudian setelah berhasil membunuh Dajjal, lalu beliau akan membawa kaum muslimin untuk memerangi di seluruh dunia. Yang akan dikerjakan adalah menyembelih babi-babi, menghilangkan salib-salib, dan akan menghancurkan gereja-gereja semua. Nabi Isa alaihissalam dengan kaum mukmin, orang-orang beriman, akan keliling dunia untuk menghidupkan agama Allah. Maka ketika itu setelah Dajjal terbunuh, maka agama akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. इसलिए मेरे दोस्तों इस बात का यकीन कर लो, हालात का ताल्लुक कायनात से नहीं है, हालात का ताल्लुक इंसान के आमाल से है। जब आमाल सही होंगे तो दज्जाल जैसी शख्सियत, दज्जाल जैसा फितना वो भी खत्म होगा, और जितने फितने वजूद में आएंगे वो सारे के सारे फितने दावत वाली मेहनत से अल्लाह खत्म करना है। Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita perbaiki adalah amal manusia, bukan benda-benda, bukan kebendaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kebendaan yang kecil. Ketika amal manusia menjadi baik, fitnah yang besar seperti Dajjal pun bisa diatasi. Apalagi fitnah-fitnah kecil. Karena itulah perlu kita perbaiki amal kita. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena semua fitnah-fitnah akan bisa diselesaikan hanya dengan usaha dakwah. इसलिए मेरे दोस्तों, हर नबी का ज़माना देखोगे तो हर नबी के आने से पहले उन उम्मतों का क्या हाल था, उन उम्मतों का कौमों का क्या हाल था, उसके मुकाबले में hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melihat keadaan umat-umat terdahulu sebelum Allah mengutus seorang nabi, coba kita lihat bagaimana keadaan yang ada di tengah-tengah kaum, keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat buruk. Maka sebagai lawannya untuk solusi untuk memperbaikinya, Allah Subhanahu wa taala utus nabi. इसलिए इस बात का यकीन किया जाए कि दुनिया में जितने हालात हैं, जितनी तंगियां हैं, जितनी अय्याशी है, जितनी बदमाशी है, जितना ज़िना है, जितना चोरी है, जितना रिश्वत है, जितना इंसान बिगड़ा हुआ है, उन सारे इंसानों के बिगाड़ का हल और उन तमाम फितनों का हल अल्लाह ने दावत में रखा है। Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini semua keadaan-keadaan yang buruk yang terjadi di tengah-tengah kita, di sekitar kita, mulai dari pencurian, perampokan, perzinaan, dan segala perbuatan-perbuatan tercela, itu solusinya hanya satu, yaitu kita hidupkan usaha dakwah. Kalau usaha dakwah kita buat, usaha dakwah kita hidupkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan semua kerusakan-kerusakan. इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा तासीर, सबसे ज़्यादा खासियत और सबसे ज़्यादा हिकमत, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने इंसानों की तरबियत और इंसानों का ठीक होना और इंसानों को अल्लाह की पहचान का आना और अल्लाह की कुदरत पर यकीन का आना और अल्लाह के हुक्मों पर चलना और जमना, सब अल्लाह ने दावत के अंदर रखा। Nah itulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan di dalam usaha dakwah ini hilangnya segala keburukan, hilangnya segala kemungkaran, dan wujudnya segala kebaikan, wujudnya segala yang ma'ruf. Itu Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam usaha dakwah, dalam usaha menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान किया और सबसे बड़ा फजल किया और सबसे बड़ा करम किया कि नबियों को नबी बनाया। 40 साल के बाद पहले उनकी तरबियत किया, पहले उनकी सख्ती को दूर किया, पहले उनके अंदर नरमी पैदा किया, पहले उनके अंदर अखलाक और मोहब्बत पैदा किया, पहले उनके अंदर हिकमत पैदा किया, पहले उनके अंदर तवाज़ु पैदा किया, पहले उनके अंदर रोना धोना पैदा किया, पहले उनके अंदर सिफात दावत पैदा किया और फिर नबी को नबी बनाया।
لیکن اس امت کے ساتھ اللہ کا کس قدر کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو پیدا ہوتے ہی بالغ ہوتے ہی اس امت کو اللہ نے دائی بنا دیا. اب اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ نبیوں کی تربیت اللہ نے کیا، اس امت کی تربیت بھی اللہ کرے گا، لیکن نبیوں کو تربیت کرنے کے بعد نبی بنایا، اور اس امت کی جو تربیت ہوگی دعوت کا کام کرتے کرتے اللہ کرے گا. جو کرے گا اس کی تربیت ہوگی، جو نہیں کرے گا اس کی تربیت مشکل ہو جائے گی. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini dai dari awal. Sejak usia balik maka langsung dia menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kalau Nabi itu ditarbiyah dulu, dididik dulu, diperbaiki akhlaknya dulu, disempurnakan akhlak perangainya dulu, baru kemudian diangkat menjadi Nabi. Setelah umur 40 tahun baginda Nabi SAW diangkat menjadi Nabi setelah umur 40 tahun. Sebelum itu maka diperbaiki akhlaknya, diperbaiki budi pekertinya, diperbaiki perangainya, semua sifat-sifatnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu diangkat menjadi Nabi. Tapi umat ini tidak, umat ini dari lahir bahkan jadi setelah balik, usia balik, maka dia langsung dilantik oleh Allah SWT sebagai dai-nya. Dan para nabi yang ditarbiyah adalah Allah SWT. Umat ini yang ditarbiyah juga Allah. Nah, kalau nabi ditarbiyah dulu baru diangkat menjadi nabi, kalau umat ini sambil dia buat kerja dakwah akan ditarbiyah oleh Allah. Siapa yang dia mau buat usaha dakwah maka dia akan diperbaiki oleh Allah, akan diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak mau buat usaha dakwah maka tidak diajari adab oleh Allah Subhanahu wa taala. इसलिए आप हजरात को सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिनको अल्लाह ने इस काम के लिए कबूल कर लिया है. ये काम अल्लाह का काम है. सबसे पहला दाई अल्लाह है. फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दावत के काम के लिए नबियों को मखसूस किया, और नबी ही दावत के लिए चुना जाता था, और नबी ही दावत के लिए भेजा जाता था, और नबी के सीने ही पर इस दावत की हिकमत और इस दावत के अखलाक, इस दावत की नरमी और इस दावत के तमाम उसूल अल्लाह खोलता था. उसी तरह से मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को बुलंद करने के लिए हर ज़माने में जो इस उम्मत को इज्जत मिलेगी, जो इस उम्मत को कामयाबी मिलेगी, जो इस उम्मत को बुलंदी मिलेगी, जो इस उम्मत को अदियान बातिल पर इसको चमकाया जाएगा और इसको बुलंद किया जाएगा, और तमाम अदियान बातिल को मिटाया जाएगा, और हक को अल्लाह गालिब करेगा, वो इसी दावत के रास्ते से करेगा. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melibatkan kita, beri kita taufik untuk buat usaha dakwah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi alaihi wassalatu wa taslim, dulu mereka dipilih oleh Allah. Jadi dulu yang diutus, yang dipilih oleh Allah hanyalah para nabi. Kemudian umatnya tidak. Tapi ini umat Nabi SAW, nabinya dipilih, kemudian umat ini juga telah dipilih oleh Allah SWT untuk buat usaha dakwah, meneruskan kerja baginda Nabi SAW. Karena dakwah ini kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Dai pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menyeru hamba-hambanya untuk masuk dalam jannah. Maka dai penyeru pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para nabi alaihi wassalatu wa taslimat, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat ini Allah Subhanahu wa taala pilih semua untuk usaha dakwah, untuk menjadi penyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diberikan dakwah telah selesaikan semua permasalahan yang menimpa manusia, maka hari ini pun juga dengan dakwah inilah Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalah yang menimpa manusia. इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप जरा तारीख से अंदाजा लगाओ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में पैदा किया, और 40 साल तक आपकी जिंदगी को और आपके अखलाक को और आपकी मोहब्बत को, आपके अदल को और आपके इंसाफ को और आपकी शर्म और हया को और आपकी सदाकत को और आपकी नरमी को
اللہ نے سارے مکے والوں کے سامنے پیش کیا. یہاں تک کہ نبوت سے پہلے ہر آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا تھا، احترام کرتا تھا، عزت کرتا تھا، اچھے طریقے سے نام لے کر لیتا تھا، اور آپ کو ہر معاملے میں میرے دوستوں اچھا کہتا تھا. کب تک؟ جب تک نبی نہیں بنے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں میرے دوستوں پہاڑ پر، اس پہاڑ پر آپ عبادت کے لیے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو نبی بنا دیا. اور جب نبی بن کے آئے اور جبریل علیہ السلام کے آنے کا اور ان کے بھیجنے کا اور ان کے اقرا پڑھانے کا جو آپ نے تذکرہ کیا اور اس کا نقشہ کھینچا اور گھر میں تشریف لائے، انتہائی ڈرے ہوئے تھے، کانپتے ہوئے انتہائی خوف کی حالت میں آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر گھبرا گئی. فرمایا کیا بات پیش آئی؟ آپ کو اس حالت میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا گھبرایا ہوا نہیں دیکھا، ایسا تھکا ہوا نہیں دیکھا، ایسا رنجیدہ چہرہ نہیں دیکھا، ایسا غم کے آثار نہیں دیکھے، ایسا خوف کے آثار نہیں دیکھے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے غار حرا کا سارا واقعہ سنایا. اسی طرح سے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ کو بھیجا اور مجھ کو اقرا پڑھایا اور میری حالت اس طرح کی ہو گئی. اور اے خدیجہ، اللہ نے مجھ کو نبی بنا دیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے حالات دیکھ کر اور آپ کی بات سن کر یہ بات فرمائی. یہ بڑی عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے بڑے سوچنے کی بات ہے. کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا میرے محبوب، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. آپ بالکل خوف نہ کیجیے، اب بالکل رنجیدہ نہ ہوئیے، بالکل اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کی خیر خبر لیتے ہیں، بیواؤں کی خیر خبر لیتے ہیں، مسافروں کی خیر خبر لیتے ہیں، آپ سب کی مدد کرتے ہیں، بے دریک سب کے ساتھ سب کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہر ایک پر چراغ دکھاتے ہیں، اور ہر ایک کو اخلاق محبت سے بات کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں، اور ہر ایک سے آپ ملتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. بھلا ایسے آدمی کو اللہ ختم کر دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے آپ کی نبوت پر تسلی دینے والی، آپ کی نبوت پر تشفی دینے والی، آپ کی نبوت پر آپ کو جمانے والی، آپ کی نبوت کو آگے بڑھانے والی، آپ کی نبوت پر جان اور مال کو خرچ کرنے والی مرد بعد میں ہے. اللہ نے عورتوں کو پہلے بنایا. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, selama 40 tahun Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada penduduk Mekah Mukarramah bagaimana mulianya, agungnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada penduduk Mekah sehingga orang-orang Mekah pun menjuluki beliau sebagai orang yang amanah dan bisa dipercaya, orang yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu selama 40 tahun keadaan seperti itu. Lalu kemudian ketika beliau berumur 40 tahun, berusia 40 tahun, Allah mengangkat beliau menjadi nabi yang sebelumnya beberapa bulan beliau beribadah, bertahan di Gua Hira. Disitulah beliau menerima wahyu pertama. Jibril alaihi salam datang, kemudian mengatakan, bacalah, aku tidak bisa membaca. Diulangi 2-3 kali, kemudian didekat dengan erat. Kemudian Jibril mengatakan, bacalah, apa yang harus aku baca? Baru diajari, bacalah, bacalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu beliau pulang dalam keadaan ketakutan, karena belum pernah melihat keadaan yang seperti itu. Sampai di rumah beliau mengatakan, selimuti aku. Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala, istri beliau bertanya, ada apa wahai suamiku? Engkau tak pernah seperti ini, ada apa? Kenapa engkau begitu ketakutan? Maka beliau ceritakan semua. Terus Jibril alaihissalam datang membawa wahyu, dan aku ini telah diangkat menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Aku ini adalah seorang nabi, aku ini nabi Allah SWT, utusan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala mengatakan, wahai suamiku, jangan takut. Engkau tidak akan tersia-siakan. Engkau tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan terlantar. Kenapa? Karena engkau membantu orang-orang yang lemah, menjamu para musafir. Kemudian engkau memperhatikan, menyayangi anak-anak yatim, engkau membantu para janda, engkau membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang memerlukan, engkau suka membantu mereka, maka tidak mungkin Allah SWT akan menterlantarkanmu. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali menghibur Nabi SAW, yang menguatkan Nabi SAW, yang membantu Nabi SAW untuk kuat kokoh dalam perjuangan agama, dalam mengemban tugas sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala adalah kaum wanita, yaitu istri beliau sendiri. Sebelum para laki-laki yang menolong beliau, yang membantu beliau, yang menguatkan hati beliau, maka Allah Subhanahu wa taala terhantar wanita untuk menguatkan hati beliau, untuk menolong beliau, untuk menghibur beliau, sehingga beliau kuat dalam mengemban usaha dakwah menjadi nabi, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलते ही अपने सहाबा को, मर्दों को और औरतों को दान किया। Begitu menjadi nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melibatkan laki-laki dan wanita yang beriman kepada beliau, langsung dilibatkan dalam kerja dakwah. नमाजी बाद में बनाया, हाजी बाद में बनाया, ज़काती बाद में बनाया, रोज़ेदार बाद में बनाया, पूरा दिन बाद में दिया। पहले हर सहाबी को और हर सहाबिया को दाई बनाया। Dijadikan sebagai orang yang mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, haji, itu belakangan 13 tahun setelahnya. Awal-awal siapapun yang beriman langsung dijadikan dai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है, सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने काम के लिए और अपने नबी के काम के लिए चुन लिया, इंतखाब कर लिया। Inilah satu keberuntungan kita yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua untuk membuat usaha yang dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. हमसे अच्छे लोग हमारे मोहल्लों में मौजूद हैं, हमारी मस्जिदों में मौजूद हैं, हमारे इलाके में मौजूद हैं, हमारे शहर में मौजूद हैं। अल्लाह ने उन सब में से छांट कर हमें अपने काम के लिए और अपने नबी के काम के लिए कबूल करवाया। Di masjid kita, di mahalah kita, di kota kita, banyak orang-orang yang lebih bagus dari kita mungkin, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekalian itu semua untuk hadir di sini untuk buat usaha agama. अल्लाह जिसको चमकाना चाहता है, इज्जत देना चाहता है, बुलंदी देना चाहता है, महबूबियत देना चाहता है, दर्जा बुलंद करना चाहता है और सारे इंसानों में इसको महबूब बनाना चाहता है, तो अल्लाह उस बंदे को दावत का काम देता है। Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia itu cemerlang, agar dia itu sukses, dicintai oleh semua manusia, menjadi orang yang mulia, yang sukses di dunia akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan pilih dia untuk usaha agama. सबसे ज्यादा बदबख्त इंसान वो है, सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान वो है, सबसे ज्यादा ज़लील इंसान वो है, सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों अल्लाह का महबूब इंसान वो है, सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से दूर हुआ हुआ इंसान वो है जिसके अल्लाह दावत का काम छीन। Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam usaha dakwah ini, maka seorang yang kurang beruntung, kemudian bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak bernasib baik, yaitu apa? Orang yang setelah diberi oleh Allah SWT usaha dakwah, kemudian Allah SWT mengambil usaha dakwah dari dia. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो सबसे पहले अबू जहल के पास, अबू जहल को सारा वाक़या सुनाया, तो उसने मजाक उड़ाया और कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी जल्दी आपको नबी बना दिया जाए और आप आसमान पर भी चले जाएं और वहां से भी होके आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता।
تو ابو جہل نے انکار کر دیا اور آپ کی بات کا مذاق اڑایا اور سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا اور کہا دیکھو آج میں نے تمہارے ساتھی کو بہتا ہوا دیکھ لیا، سر پھرا ہوا دیکھ لیا، جا کے اس کی بات سنو کیا بہتی بہتی باتیں کر رہا ہے، اور کہہ رہا اس کو نبی بنا دیا گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا اور ان کی صداقت کا یقین کر لیا اور سیدھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے پوری بات سنی، فوراً ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو چمکا دیا، عزت دے دیا، خلیفہ بنا دیا، جنتی بنا دیا، امت کا محبوب بنا دیا۔ ابو جہل بھی انہی کے ٹکر کا آدمی تھا اور حضور کی خاندان کا آدمی تھا اور آپ کا چچا کہلاتا تھا، اس نے انکار کر دیا تو مردود قرار دے دیا گیا اور جہنمی قرار دیا۔ Hadirin yang dirahmati Allah SWT, setelah Isra Mi'raj Nabi SAW langsung menyampaikan apa yang beliau alami kepada orang-orang musyrikin, di antaranya kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal menertawakan beliau, mana kamu sudah sampai ke langit ketujuh begitu cepat sekali? Langit ketujuh itu gimana? Hadirin yang dirahmati Allah SWT, intinya dia menertawakan, tidak percaya, mendustakannya. Kemudian dia malah pergi ke tempat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dengan tujuan untuk mengolok-olok. Lihat tuh teman kamu itu apa-apaan ngasih kabar, katanya dalam waktu 1 malam, bahkan nggak nyampe 1 malam, hanya sedikit bagian daripada malam, katanya sudah sampai ke langit ke-7, sudah jumpa dengan Allah, kemudian sudah datang ke dunia lagi. Nah, coba gitu, mana nggak masuk akal. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, jika beliau yang mengatakan maka itu benar. Bila beliau yang mengatakan maka itu benar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala langsung membenarkan, tidak ragu sedikit pun. Jika Abu Jahal pun ya dihindari dia, yang tadinya ingin untuk meragukan Sayyidina Abu Bakar, bukan ragu-ragu malah tambah yakin bahwa kalau itu yang beliau katakan, yang mengatakan itu adalah beliau, maka benar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Sayyidina Abu Bakar menjadi siddiq, orang yang membenarkan Nabi SAW 100%, tidak ada keraguan sedikit. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan beliau, dijadikan sebagai khalifah pertama, dijadikan sebagai siddiq, dimasukkan, diberikan berita gembira bahwa adalah ahli jannah sejak beliau masih ada di dunia, dan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Nah, sementara Abu Jahal meskipun beliau lebih dekat dengan Nabi SAW kekeluargaannya, akan tapi karena dia mendustakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala suramkan nasibnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan ketika dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dia cemerlang, bernasib baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri dia untuk usaha agama. इसलिए मेरे दोस्तों मेरी बात समझो, ये काम अल्लाह ने दिया है। ये 40 दिन का काम नहीं है, ये 3 दिन का काम नहीं है, ये 4 महीने का काम नहीं है, ये साल का काम नहीं। 40 दिन 4 महीना 3 दिन 10 दिन इसलिए मांगा जाता है ताकि हमारी तरबियत की जाए, हम इस काम को सीख लें, इसका हुस्न कलाम सीख लें, इसका हुस्न तदबीर सीख लें, इसकी हिकमत सीख लें, इसके अखलाक सीख लें, इसकी नरमी सीख लें, इसका मुजाहिदा सीख लें, इस पर पूरा यकीन सीख लें। ये सीखने के लिए 4 महीना 40 दिन साल है, वरना करने के लिए मौत तक करना है और मरते मरते करना है। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerja dakwah ini bukan kerja 40 hari, 3 hari, 10 hari, 4 bulan, 1 tahun, bukan. Kerja dakwah ini adalah kerja seumur hidup kita. Keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari, 10 hari itu hanya untuk latihan saja, agar kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan sifat-sifat, akhlak-akhlak, keikhlasan, kesabaran, hikmah, ketulusan, dan keyakinan. Terpenting adalah yakin kepada amal ini, supaya kita yakin terhadap usaha dakwah ini. Maka hari ini kalau kita keluar 4 bulan 4 hari untuk mendapatkan sifat yakin kepada usaha dakwah ini, biar tidak mengkabul untuk usaha kerja dakwah ini adalah kerja kita sampai akhir hayat kita.
karti-karti marnah. Kita buat kerja sampai mati dan mati-matian dalam kerja. साहबा दाई थे और उन्होंने दावत की हिम्मतों को, दावत की हकीकत को और दावत के नूर को और दावत के बरकत को मेरे दोस्तों यकीन कर दिया था। इस्लाम के बगैर कभी हम तरक्की नहीं करेंगे और कभी बुलंदियों तक नहीं पहुंचेंगे, कभी इज्जत नहीं पाएंगे, कभी खुदा की रजा नहीं पाएंगे। इसलिए हर सहाबी मर्द और हर सहाबी औरत खुदा की कसम पूरी जिंदगी इस काम पर खर्च करें। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, baik laki-laki ataupun wanitanya, mereka menjadikan usaha agama, usaha dakwah ini sebagai maksud hidup mereka. Mereka menjalankan usaha dakwah ini sampai akhir hayat mereka. Maka kita pun juga, kita tidak akan mencapai peningkatan, tidak akan bisa maju dalam usaha dakwah. Kita tidak akan bisa meningkat dalam dakwah apabila kita tidak buat usaha sebagaimana sahabat dan para sahabat, yakni menjadikan usaha dakwah sebagai kerja utama kita. हज़रत मुग़ीरा इब्न फ़ुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम हैं। ग़ज़वा दीर मऊना के अंदर जब्बार बिन सलमा जो इनके सीने पर चढ़े हुए थे और इनको बच्चा मार रहे थे और इनके गला काट रहे थे और उनकी ज़ुबान से निकल रहा था फ़ुज़्तु अल्लाह फ़ुज़्तु रब्बिल काबा। वो मारने वाला हैरान है, परेशान है, ये मर के कह रहा मैं कामयाब हो गया और कसम खा के कह रहा मैं कामयाब हो गया और मुझको कह रहा तुम मार के नाकाम हो गया और मैं मर के कामयाब हो गया। ये कौन सी कामयाबी? वो मुसलमानों के गिरोह में गया और उनके सरदार से मिला और मिलकर के पूरा वाकया सुनाया कि मैं तुम्हारे बड़ा सहाबी के सीने पर चढ़ा हुआ हूँ, उसको बर्छा मार रहा हूँ, उसका खून बह रहा है और वो कसम खा खा के कह रहा है फ़ुज़्तु रब्बिल काबा, मैं काबा की कसम में कामयाब हो गया। ये कौन सी कामयाबी? वो मर के कामयाब हो गया और मैं जिंदा रह के नाकाम हो गया। ये मेरी बात समझ में नहीं आई, तुम बताओ ये कौन सी कामयाबी है? मुसलमानों के सरदार ने इससे फरमाया असल कामयाबी हमारी मौत से होती, मौत से शुरू होती है। अगर ईमान पर खात्मा हो गया, खुदा की रज़ा के साथ खात्मा हो गया, दीन की दावत देते देते मरना नसीब हो गया, यही असल कामयाबी है। मरने के बाद सीधे जन्नत में जाता है और जो जन्नत को खोली है और जन्नत की नेमतें खोली है और जन्नत की औरतों को खोला है और जन्नत के महलात को खोला है और जन्नत की रोशनी को और उसके नूर को और उसकी तमाम चीज़ों को खोला है, तो मारने वाला पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सहाबा, ये दाई हैं, अपने मारने वालों को जन्नती बना के जा रहे हैं, अपने मारने वालों को इस्लाम दे के जा रहे हैं, अपने मारने वालों को दीन और ईमान दे के जा रहे हैं। ऐसे दाई बनेंगे तो दुनिया में इस्लाम को Hadirin dirahmati Allah SWT, salah seorang hamba sahaya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu Sayyidina Mughirah, ketika itu dia telah ditombak oleh seorang musuh, sehingga ketika beliau tertombak dan nyawa keluar dari badannya, maka beliau mengatakan फ़ुज़्तु warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah aku telah sukses, aku telah berhasil, telah berjaya. Maka yang menombaknya ini dia mati kok malah dia bilang sukses. Ini saya yang hidup kan, bagaimana? Seharusnya saya yang sukses, dia yang gagal, tapi dia bilang demi Allah aku yang telah sukses. Maka dia pun heran, bertanya-tanya. Akhirnya dia datang kepada pemimpin kaum muslimin ketika itu. Dia tanya, ini orang kamu aku tombak dan dia mati, tapi ketika dia mati dia mengatakan aku telah sukses. Kesuksesan apa? Maka dijelaskan bahwa kesuksesan kami adalah ketika kami mati dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami bisa meninggal dunia, ketika kami bisa melepas nyawa kami dalam keadaan kami sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedang mengusahakan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang kafir tadi pun masuk Islam. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata beliau, inilah dai yang sebenarnya, yang menghantarkan orang yang membunuhnya pun masuk ke dalam jannah. Musuh yang memusuhinya, orang yang menombaknya, orang yang membunuhnya, dengan
dengan asbab dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah, maka dia pun dapat hidayah masuk Islam sehingga menjadi ahli jannah. Itulah dai yang sebenarnya. Hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesuksesan kita adalah kapan? Ketika kita bisa mengorbankan nyawa kita pada saat kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang sibuk usaha agama, ketika kita sedang sibuk usaha dakwah, mengorbankan diri waktu harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. औरतें भी दायियत, सहाबा के औरतें भी दायियत। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उम्मे सुलैम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ क्या करें? मैं मालदार हूँ, मैं जवान हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं ऊंचे खानदान का हूँ, मेरे अंदर कोई शक कुछ मेरी की गुंजाइश नहीं है, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, तू मेरे साथ निकाह कर। हजरत उम्मे सुलैम फरमाती हैं, मुझे न तेरा माल चाहिए, मुझे न तेरा हुस्न जमाल चाहिए, मुझे न तेरा हसब और नसब चाहिए, मुझे न तेरी जवानी और ताकत चाहिए, मुझे तो इस्लाम चाहिए। अगर तू कलमा पढ़ ले और ईमान में दाखिल हो जा तो मैं किसी बगैर किसी शर्त के मैं तुझसे निकाह कर लूंगी, यहाँ तक कि जो महर तय होगी मैं उसको भी माफ कर दूंगी। सुनकर अबू तलहा हैरान हो गए, आए अपने घर, पूरी रात सोचते रहे, नींद नहीं आई और कहने लगे, एक अरब लड़की जो माल की प्यासी होती है, माल की लालची होती है, हुस्न जमाल उसका कहवत होता है और उसके अंदर वो हुस्न जमाल हर वक्त छाया रहता है और अच्छे नसब को चाहती है और अच्छी खूबसूरत हसीन सूरत को चाहती है। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम है, ये क्या कानियत रखता है? एक औरत के दिल से और एक अरबी लड़की के दिल से हुस्न जमाल को निकाल दिया, माल दौलत की अजमत को निकाल दिया और हसब और नसब की दौलत को निकाल दिया और सारी चीजों को पीछे डाल दिया और कह रही है, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, तू इस्लाम कबूल कर ले, मैं तेरे साथ निकाह कर लूंगी। इस पर पूरी रात सोचते रहे, यहाँ तक कि उनकी समझ में बात आ गई और इस्लाम उनके सीनों पर खुल गया और सुबह होते ही हजरत उम्मे सुलैम के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, तू मुझे इस्लाम में दाखिल कर दे। उसने कहा, मेरे साथ आइए। उनको साथ लिया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुई। कहा, या रसूलल्लाह, इनको इस्लाम का कलमा पढ़ाइए और उनको ईमान में दाखिल कीजिए और जो आप महर तय कर देंगे, मैंने वादा किया है, मैं उसको माफ कर दूंगी। चुनांचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह पढ़ाया और वो फौरन ईमान में दाखिल हो गए। निकाह से पहले ईमान में दाखिल हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह पढ़ाकर मुबारकबाद अदा फरमाया। ये औरतों का मिजाज था, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियात का मिजाज था। पहले दावत देती थी, फिर उसके बाद कोई काम। मर्दों को भी यही मिजाज था, पहले दावत देते थे, फिर कोई अमल करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, इस उम्मत का मकसद हयात दावत इल्लाह है। जब तक ये उम्मत दाई बनकर दुनिया में चलती रही है, अल्लाह इस उम्मत को सरबुलंद करते रहे, इज्जत देते रहे, कामयाब करते रहे और तमाम अदियान बातिल को इस्लाम के हक के ताबे करते रहे और तमाम दुनिया के इंसानों को इस इस्लाम का, मुसलमान का गुलाम बनाते रहे। जब से मुसलमान ने दावत का काम छोड़ दिया, तब से ये दुनिया में जलील हो गया। हालांकि मैं कसम खा के कहता हूँ, इस वक्त जितनी नमाज पढ़ी जा रही है, पूरी रुए जमीन पर इतनी नमाज कभी, इस वक्त दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, पूरे रुए जमीन पर कभी इतनी मस्जिदें नहीं थी। इस वक्त दुनिया में जितने उलमा और हुफ्फाज़ हैं, कभी इस दुनिया में इतने आलिम और हाफिज़ नहीं थे। इस दुनिया में जितने मदरसे हैं, इतने मदरसे कभी भी इस दुनिया में नहीं थे। और जितनी बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की इस वक्त है, इससे बड़ी अक्सरियत कभी भी मुसलमानों की इस जमीन पर नहीं थी। लेकिन सब के बावजूद सुन लो, जितना मुसलमान इस वक्त जलील है, उतना कभी भी जलील। इस जल्लत की वजह क्या है? ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है, अमल की कमजोरी है। अमल है लेकिन ईमान की हकीकत से खाली है। नमाज है, ईमान की हकीकत से खाली है। इल्म है, ईमान की हकीकत से खाली है। रोजा है, ईमान की हकीकत से खाली है, जिसकी वजह से मुसलमान जलील होता जा रहा है। इसलिए
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पुरफितन दौर में, इस दौर में, साइंस के दौर में और चीजों के दौर में, मुल्क और माल के दौर में दावत का ये काम मुसलमानों का फरमाया है कि अगर हम इस काम में लग गए, तन मन धन के साथ लग गए, पूरी कुर्बानियों के साथ लग गए, जान माल की कुर्बानियों के साथ लग गए और दावत को मुकद्दम करके करने लगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हर चीज के मुकाबले में, हर हाल में अल्लाह दाइयों को कामयाब फरमाएगा। Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki sahabat mereka dai, wanita-wanitanya juga mereka adalah da'iyah semua. Artinya yang dipikirkan adalah bagaimana semua manusia dapat hidayah. Suatu ketika Abu Talha datang, ketika itu dia belum masuk Islam, melamar Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Maka dia katakan, menikahlah dengan aku. Aku kaya, hartaku banyak, dari keluarga terpandang, saya orang yang tampan, punya kekuatan, banyak kelebihan-kelebihan yang dia sebutkan. Jadi aku ingin melamar kamu menikah dengan saya. Kata Sayyidah Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, aku tidak menginginkan harta kamu, aku juga tidak menginginkan kehebatan kamu, ketinggian nasab kamu, aku enggak mau itu. Kalau memang kamu ingin menikah dengan saya, syaratnya hanya satu, kamu masuk Islam, ucapkan syahadat, maka aku akan memaafkan, mahar pun aku enggak akan minta. Keislamanmu itulah maharnya, mas kawinnya kamu masuk Islam. Maka Abu Talha yang ketika itu baru masuk Islam, dia pulang ke rumah semalaman mikir apa itu Islam, apa itu agama. Biasanya wanita apalagi wanita Arab kan dia sangat ingin mendapatkan harta, sangat ingin mendapatkan suami dari keluarga yang bernasab, yang tampan, kaya dan lain sebagainya. Ini si Tawari bilangnya nggak mau, maunya saya mau bersedia menjadi istri kamu, syaratnya satu, kamu masuk Islam. Semalaman dia nggak bisa tidur, mikir saja. Akhirnya Allah bukakan hatinya, Allah berikan hidayah kepada dia. Ya udah, aku mau masuk Islam. Pagi hari dia jumpa Sayyidah Ummu Sulaim radhiyallahu, apa yang kau syaratkan akan aku penuhi. Aku akan masuk Islam. Maka dia dibawa menghadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka didakwai dulu, disyahadatkan dulu, masuk Islam. Setelah itu baru dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana Sayyidah Ummu Sulaim radhiyallahu mengatakan, jika engkau masuk Islam, maka mahar yang ditentukan oleh Nabi pun akan aku maafkan. Kamu tidak perlu bayar mahar ini. Keislaman kamu itu cukup sebagai mahar buat saya. Maka setelah itu dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian didoakan keberkahan untuk keduanya. Seperti itulah rata-rata kaum muslimah, para sahabat radhiyallahu ta'ala yang mereka pikirkan bagaimana manusia dapat hidayah, bagaimana manusia selamat dunia akhiratnya, orang-orang selamat dunia akhiratnya. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sepertilah mizan karakter yang ada pada diri sahabat dan yang ada pada diri sahabiah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena mereka yang dipikirkan adalah agama, hidayah, maka Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mereka. Mereka menjadikan usaha agama sebagai nasbul ain mereka, sebagai pikiran mereka, sebagai sesuatu yang mereka risaukan, yang perkara yang mereka anggap sebagai perkara yang pokok. Itulah dakwah bagaimana manusia selamat. Nah, hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu apabila hari ini kita menjadikan usaha dakwah di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, di zaman yang penuh dengan sains teknologi seperti ini, Allah SWT telah menjalankan kembali usaha dakwah, usaha baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita menjalankannya. Kita yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat usaha ini, hendaknya kerja dengan sungguh-sungguh, menjadikan dakwah sebagai maksud hidup kita. Hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengajukan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita. Allah akan menangkan kita ke atas musuh-musuh kita. Jika tidak, maka hati yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita lihat berkatakan bahwa jumlah masjid zaman sekarang tidak pernah jumlah masjid di zaman dulu sebanyak seperti sekarang. Begitu jumlah umat Islam di zaman dulu tidak pernah sebanyak zaman sekarang. Jumlah orang yang sholat zaman dulu tidak pernah zaman sekarang.
Jumlah pondok-pondok pesantren zaman dulu tidak pernah sebanyak zaman sekarang. Jumlah santri-santri zaman dulu tidak pernah sebanyak zaman sekarang. Tapi hadirin yang dirahmati Allah SWT, tidak pernah juga umat Islam dihinakan seperti sekarang ini di zaman dulu. Jadi segala sesuatu kita paling banyak, tapi kehinaan paling kita terhina hari ini. Kenapa? Tidak pernah umat Islam terhinakan seperti zaman sekarang ini dulu-dulu. Padahal jumlah umat Islam lebih banyak, jumlah masjid semakin banyak, jumlah pondok pesantren semakin banyak, semua semakin banyak. Tapi semakin hari semakin terhinakan. Kenapa? Karena lemahnya iman kita. Karena lemahnya iman kita hari ini. Ada sholat ada, tapi sholat kosong dari iman. Puasa ada, tapi puasa kosong dari iman. Zakat ada, tapi zakat kosong dari iman. Amalan-amalan agama ada, tapi hati kosong dari iman. Itulah yang menyebabkan kenapa amalan ada, amalan banyak, tapi hari ini umat terhina. Umat dalam keadaan terhina. Kenapa? Karena amalan ada, tapi hati kosong dari yakin. Karena itulah hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita usaha atas iman, yakin kita. Jika amal-amal yang kita kerjakan dengan dasar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya akan dapat dengan dakwah. Maka bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kenalkan kita dengan usaha dakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sibukkan kita dalam usaha dakwah, maka hendaknya kita pegang, kita jadikan dakwah sebagai pekerjaan utama kita, bersungguh-sungguh dalam dakwah. الحمدللہ آپ کا ملک انڈونیشیا پورے عالم میں سب سے بڑا ملک ہے. سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کی آپ کے پاس ہے. اور اللہ نے سب سے زیادہ مسجد والا ملک آپ کا ملک بنایا. 10 لاکھ سے زیادہ مسجدیں انڈونیشیا میں ہیں. اگر ہم نے ہر مسجد کو محنت کا میدان بنایا, جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کو محنت کا میدان بنایا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہم مسجد میں زندہ کر دیے اجتماعی طور پر. ایک مسلمان کو دائی بنا دیا, ایک مسلمان کو مولوی بنا دیا, ایک مسلمان کیا قرآن صحیح کرا دیا, ایک مسلمان کی نماز صحیح کرا دیا, ایک مسلمان جو اللہ کا تعلق صحیح کرا دیا, اور ایک مسلمان سے گناہوں سے نفرت پیدا کر دیا, اور ایک مسلمان کو جو مسجد میں آ رہا ہے اس کو نیکی پر آمادہ کر دیا, دعوت کی محنت پر آمادہ کر دیا, اور وہ مسجد کے اطراف میں ایک مسلمان کو دعوت دے کر مسجد میں لا کر مسجد نبی کا نمونہ بنا رہا ہے, اور مسجد نبی کے اندر علم کے حلقے لگا رہا ہے, قرآن کے حلقے لگا رہا ہے, سیکھنے سکھانے کے حلقے لگا رہا ہے. خدا کی قسم یہ وہ اعمال ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو بدلتے ہیں, اور یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی رحمت کو اور مدد کو اور فرشتوں کو سناتے ہیں. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita sebagai negeri yang terbesar jumlah penduduk muslimnya, dan kemudian paling banyak jumlah masjidnya. Dengan kurang lebih hampir 1 juta masjid di Indonesia, masjid musola. Ini satu karunia yang tidak Allah berikan ke negara-negara yang lain. Kita harus bersyukur. Maka sebagai tanda syukur kita harus segera untuk menghidupkan seluruh masjid dengan amal agama, dengan amal dakwah. Masjid-masjid yang kita singgahi, jamaah-jamaah yang datang ke masjid-masjid hendaknya usaha menjumpai umat-umat yang ada di luar masjid, bawa ke dalam masjid. Usaha mengamalkan masjid, menghidupkan masjid dengan amal 24 jam, menghidupkan masjid dengan amal dakwah 24 jam. Ini adalah amal yang akan merubah kehidupan manusia, dan amal yang akan menarik datangnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit dan atas permukaan bumi. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان پڑھے, ان کے دل میں اللہ نے ڈالا, یہ غزالی جس ایمان کو تو پڑھا رہا ہے اور جس ایمان کی تو دعوت دے رہا ہے وہ صحابہ والا ایمان ہے, اور ابھی تیرے اندر بھی صحابہ والا ایمان ہے. اتنا ان کے دل پر آنا تھا کہ درس و تدریس کو بند کیا اور اپنے طلبہ کے ساتھ اللہ کے راستے بغداد سے لے کر مسجد اقصی تک پیدل سفر کیا, اور بڑا مجاہدے والا سفر تھا, بڑی قربانی والا سفر تھا, اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس طرح سے کرتے جا رہے تھے جیسے صحابہ پیدل جمع عمل کرتے ہوئے, قرآن کا حلقہ لگاتے ہوئے, علم کا حلقہ لگاتے ہوئے, آس پاس کے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے, اور دینی مجلسیں کرتے ہوئے, اور دین سکھاتے ہوئے پیدل مسجد اقصی میں پہنچے تو 114 ہوتے لگے.
امام غزالی یہ دیکھ کر بھی ہو چکے ہیں اتنی بڑی مسجد اور صرف علم کے 114 حلقے لگے ہیں. اللہ اکبر. اگر اس وقت امام غزالی زندہ ہو جائیں اور ہماری مسجدوں کو آ کر دیکھیں تو ان کی تو موت ہو جائے. ایک بھی حلقہ نہیں ہے, ایک بھی حلقہ نہیں ہے. نہ علم کا حلقہ ہے, نہ ذکر کا حلقہ ہے, نہ قرآن کا حلقہ ہے, نہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے. میرے دوستو, نہ دین سیکھنے کا حلقہ ہے. بتاؤ امام غزالی کا کیا حال ہے؟ اس لیے ہماری ترقی, ہماری کامیابی, ہماری عزت خدا پاک کی قسم مال کے زیادہ ہونے سے نہیں ہے, ملک کے بڑھنے سے نہیں ہے, تعداد کے بڑھنے سے نہیں ہے, سونا چاندی کے جمع کرنے سے نہیں ہے, اور تمام ہتھیاروں کے جمع کرنے سے نہیں ہے, پورے ملک کو فوجی بنانے سے نہیں ہے. خدا پاک کی قسم ایمان یقین بنانے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ایمان یقین ہمارے دل کے اندر نہیں اترے گا اس وقت تک ہم اللہ کی مدد کو اور اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے غیبی نظام فرشتوں کو ہم اپنی معرفت کریں. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو راہ خدا میں نکلنا ہوگا. یہی ایک راستہ ہے جس سے ایمان بنتا ہے, یقین بنتا ہے, محبت آتی ہے, اخلاق بڑھتا ہے, سخاوت آتی ہے, ہمدردی آتی ہے, غمخواری آتی ہے, اور صفات حسنہ پیدا ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کر ایمان کی طاقت. اس لیے اس راستے کو اللہ نے ہر ملک میں چلا دیا ہے. الحمدللہ اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی اللہ نے آپ کے ملک سے کام لیا ہے, اور مختلف ملکوں میں آپ کے ملک کی جماعتیں گئی ہیں اور اچھا کام کر کے آئی ہیں, اور یہاں بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہو رہا ہے اور کام چل رہا ہے. اب یہ نیت کر لو انشاءاللہ ہمیں صحابہ والا ایمان سیکھنا ہے, صحابہ والے اخلاق سیکھنا ہے. اگر اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہر آدمی کو قربانی دینا پڑے گا, مجاہدے کے ساتھ چلنا پڑے گا. جب تک مجاہدہ قربانی ان عملوں کے ساتھ نہیں آتا اس وقت تک اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی, اور خدا کی قدرت متوجہ نہیں ہوتی, اور اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے نہیں ہوتے. Bagian dirahmati Allah SWT mengatakan suatu ketika Imam Ghazali rahmatullahi beliau sedang mengajar, ketika sampai bab iman maka beliau berpikir ketika mengajar bahwa iman yang sedang saya ajarkan kan imannya sahabat, sementara saya belum memiliki iman seperti iman sahabat, santri-santri saya belum punya iman seperti iman sahabat. Maka akhirnya beliau tutup kitabnya, kemudian bersama seluruh santrinya beliau ajak jalan keluar dari Baghdad sampai ke Masjidil Aqsa. Maka selama perjalanan beliau hidupkan amal seperti sahabat. Setiap selesai sholat buat majlis-majlis taklim, majlis-majlis iman, majlis-majlis zikir dihidupkan. Setiap selesai sholat sepanjang perjalanan. Begitu juga di mana beliau berada, maka orang-orang yang ada di sekitar situ pun dihadirkan. Sehingga beliau sampai ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis maka beliau lihat di sana masjid besar tapi hanya ada 140 halaqah. Maka beliau menangis, ini masjid besar, kenapa halaqahnya cuma sedikit? Padahal sudah 140. Maka beliau katakan, kalau Imam Ghazali lihat keadaan masjid sekarang akan lebih menangis lagi. Di mana masjid kita besar-besar, tapi jangankan 140 halaqah, satu halaqah pun enggak ada. Halaqah iman enggak ada, majelis iman enggak ada, majelis zikir enggak ada, majelis ilmu enggak ada. Apalagi majelis iman enggak ada di masjid-masjid kita kosong. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaknya perlu belajar niat untuk belajar iman seperti iman sahabat. Jadi kita belajar iman seperti iman sahabat. Bagaimana iman kita menjadi iman sahabat, akhlak kita menjadi akhlak sahabat. Begitu jazbah kita seperti jazbahnya sahabat. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah perlu keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar iman. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kami dengarkan dari jamaah dari Indonesia diantar ke negara-negara sudah mulai berjalan. Jamaah-jamaah ke negeri jauh sudah mulai banyak. Tapi di sini yang duduk masih lebih banyak. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita syukur alhamdulillah masih banyak. Tapi artinya hendaknya kita kirim, kita bentuk jamaah yang lebih banyak lagi untuk ke negara. Kita kosongkan markas kita, kosongkan negeri kita. Kita hantar jamaah-jamaah ke luar negeri sebanyak-banyak. Karena hanya dengan keluar jalan Allah SWT kita akan belajar iman seperti iman sahabat. Di waktu keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sibukkan diri dalam amal. Ketika keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita buat majelis iman. Dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki iman kita, yakin kita.
Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita luangkan waktu kita nafar fisabilillah, keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah insyaallah. इसलिए मेरे दोस्तों, मुसलमान पर अगर हालात आते हैं, ये बनाने के लिए आते हैं खुदा के अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अल्लाह की तरफ मतवज्जे हो जाए, अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा को हुक्म को पूरा करने में लग जाए, इसलिए अल्लाह हालात आते। इतना बड़ा हाल इस वक्त आया, पूरे आलम के एतबार से आया, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा इतने बड़े हालात में भी शराबी मुसलमान शराबी ने शराब नहीं छोड़ा, मुसलमान जुआरी ने जुआ नहीं छोड़ा, मुसलमान ज़िना करने वाले ने ज़िना नहीं छोड़ा, तौबा नहीं किया। बताओ मेरे दोस्तों, कब कैसे हालात आएंगे जो हमें तौबा की तरफ मुतवज्जे कर देंगे और जो हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर देंगे? बताओ कौन से हालात चाहते हैं? ये अगर अल्लाह की रहमत चाहते हैं, अल्लाह की नसरत चाहते हैं, अल्लाह की कुदरत चाहते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हैं, तो याद रखना इस ज़माने में सबसे बड़ा अमल, दुआ की कबूलियत वाला अमल, मोहब्बत वाला अमल, ईमान के बढ़ने वाला अमल, ताल्लुक में अल्लाह पैदा करने वाला अमल, मस्जिदों को आबाद करने वाला अमल, अल्लाह के गैबी निज़ाम को हरकत में लाने वाला अमल खुदा ने हमें और आपको दिया है। इसकी कदरदानी कर लोगे, पूरे मुल्क में नहीं पूरे आलम में अल्लाह हिदायत फैला देगा। और अगर इसकी नाकदरी करेंगे तो अल्लाह माफ फरमाए, कहीं ये दीन और कहीं ये ईमान और कहीं ये इस्लाम हमारी जिंदगियों से, हमारी औलादों से बहुत बड़ा खतरा है। बाकी मेहनत कर रहा है, इसलिए अगर हम चाहते हैं अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाए, हमारी दुआएं कबूल होने लगे, बाकी नीच तो नाबूद हो जाए, बाकी पर जो हालात अल्लाह लाता है उनको ख़त्म करने के लिए लाता है, और मुसलमान पर जो हालात लाता है निखारने के लिए लाता है, बनाने के लिए लाता है, तौबा सिला करने के लिए लाता है। इसलिए मुसलमान के लिए हालात का आना रहमत है, सरासर रहमत है, सरासर अल्लाह की मदद है। लेकिन हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, इसके लिए अल्लाह ने ये दावत तबलीग का अमल दिया है। हर हाल में इसको करना सीखें और हर हाल में निकलना सीखें, हर हाल में इसको अपना मकसद हयात कराएं। घर में रहें तो घर में करें, बाहर जाएं तो बाहर करें, सफर में जाएं तो सफर में करें, और मस्जिदों में मेरे दोस्तों जहाँ जाएं मस्जिदों में करें। ये हमारी जगह खुला हुआ है, हर वक्त खुला हुआ है, बस हमें करने की जरूरत है। करेंगे अल्लाह को साथ पाएंगे, अल्लाह की नुसरत को साथ पाएंगे, अल्लाह की कुदरत को साथ पाएंगे, और अपनी दुआओं को कबूल होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको तौफीक अता फरमाए। इसके लिए कुर्बानी दो और 4 महीने के लिए अपने मुल्क में फिरने के लिए और दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाने के लिए ये सारा मेहमान नियत करे, तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के हालात बदल जाएंगे और अल्लाह अपनी कुदरत से आलम का हालात बदल देगा। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Allah Subhanahu wa taala telah datangkan keadaan di seluruh penjuru dunia, bukan sesuatu yang rahasia lagi. Bagaimana keadaan yang mencekam? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menghantarkan keadaan ini untuk orang-orang beriman adalah sebagai sarana peningkatan bagi orang-orang beriman. Tapi syaratnya orang-orang beriman dalam keadaan ini tetap tawajuh kepada Allah, menisbatkan, menyandarkan keadaan ini berdatangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia sibuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah datangkan keadaan agar kita kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak beriman, ini sebagai asbab kehancuran mereka, kebinasaan mereka. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah datangkan keadaan yang sebegini rupa pun, banyak manusia, bahkan semua manusia, bayangan mereka itu tidak taubat kepada Allah. Yang berjudi masih berjudi, yang minum arak tetap minum arak, yang berzina tetap berzina, semua yang berbuat kemungkaran tetap nggak sadar. Keadaan yang sebegini parahnya pun Allah datangkan, orang nggak sadar, terus mau menginginkan keadaan yang seperti apa lagi, mau menginginkan keadaan yang lebih buruk lagi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka adanya usaha agama, diberikannya kita oleh Allah usaha dakwah, usaha agama, ini adalah sebagai satu anugerah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersyadid apabila kita buat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai solusi untuk kembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghargai usaha dakwah ini. Apabila kita tidak menghargai usaha dakwah ini,
Kita menjadikan usaha dakwah sebagai sampingan saja, sebagai pekerjaan sampingan, belum menjadikan kerja utama, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan ambil kerja ini dari kita. Nah, itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh, kita berkorban-korban pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bentuk jamaah-jamaah ke dalam untuk gerak di dalam negeri kita, dan kita bentuk jamaah-jamaah ke negara jauh. Kalau kita ingin melihat kehebatan dakwah, kehebatan doa kita, kekuatan doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain kecuali kita meningkatkan pengorbanan. Nanti Allah Subhanahu wa taala, maka penting setiap kita berahbab menghadiri orang-orang lama untuk membentuk jamaah-jamaah gerak dalam negeri dan juga untuk gerak ke luar negeri. Semuanya insyaallah. Maka dengan सब चाहते हो हमारी दुआ कबूल हो, semua ini doanya dikabulkan Allah. अगर चाहते हो तो 4-4 महीने की करें। Maka catatkan nama 4 bulan ke negara jauh. Silakan Pak, yang sudah IPW insyaallah. Silakan bangun. Kasih jalan. Yang pertama Pak, mungkin ulama-ulama kita yang akan keluar 1 tahun pertama, silakan. Silakan. Yang pertama ulama 1 tahun, kedua ulama untuk ulama 1 tahun, 1 tahun pertama.